बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है। आजकल लोगों में जो शुगर का मर्ज़, ब्लड शुगर का जो वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो उसकी क्या वजूहात हैं, उसकी अलामत क्या होती हैं और उसका परहेज़ वगैरह करने से क्या क्या चीज़ें मैं आपको सब बताऊंगा कि किस तरह आप लोग उसको अपनी शुगर के लेवल को कंट्रोल रख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि सब दोस्त मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इंशाल्लाह हेल्थ के मुताल्लिक़ आपको बहुत ज़्यादा अहम मालूमात मेरे इस चैनल के थ्रू इंशाल्लाह आपको हासिल होंगी और आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, इंसुलिन जो है ना, शुगर कितनी किस्म की होती है। शुगर आमतौर पे दो किस्म की होती है, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। दो तरह की इंसुलिन शुगर होती है। तो टाइप 1 जो है ना वो तो मौरसी होती है, यानी एक दूसरे से जो विरासती आपको मिलती है। और जो टाइप 2 है वो हमारी कुछ जो है ना माशरे में हमारी जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, हम बैठ के वर्क करते हैं, बैठे रहते हैं, उसकी वजह से, और हमारा जो बाज़ार से चीज़ें जो खाना हम खाते हैं वो जो है अनहाइजेनिक जो है ना फूड हम खाते हैं, उसकी वजह से मसले मसाइल पैदा होते हैं। और इसके अलावा जो हम आम रूटीन में वर्जिश नहीं करते, बैठे रहते हैं, खाते हैं और बस बैठे रहते हैं, और कोई आप अपनी लाइफ में एक्टिविटी नहीं करते। ज़्यादातर आजकल के नौजवानों में ये मसाइल तेज़ी से फैल रहे हैं। आप नाज़रीन, आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त 26% लोगों को ज़ियाबतीस का मर्ज़ है, यानी शुगर का मर्ज़ है। 26%, यानी तकरीबन 3 करोड़ और 30 लाख लोग ऐसे हैं जो कि शुगर के मरीज़ हैं। तो ये तादाद ये बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान में, यानी चीन और भारत के बाद पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है कि जहाँ लोगों को जो है ना शुगर के मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो इसकी वजह यही है कि हमारे जो लाइफस्टाइल वो कोई अच्छा नहीं है। हम वॉक एक्सरसाइज करते कोई नहीं है, खाते हैं और खाने भी ऐसे होते हैं हमारे कि स्पाइसी खाने खाते हैं और इस तरह की चीज़ें खाते हैं, गैर मेयारी जो खुराक है हम खाते हैं, और उसकी वजह से हमारे मसाइल पैदा होते हैं। और इसी वजह से नाजरीन जो है ना हम जो है ना वो शुगर, ब्लड शुगर के शिकार हो जाते हैं। तो चलें, ब्लड शुगर की मैं आपको सबसे पहले इसकी अलामत बताता हूँ कि इसकी अलामत क्या होती हैं। अक्सर लोगों को तो पता ही नहीं होता कि इनको शुगर है। जब वो चेकअप होता है तो उनको पता चलता है कि डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकअप करवाते हैं तो पता चलता है। इसकी अलामत में से सबसे पहली जो मेन अलामत ये है कि आपको प्यास की शिद्दत महसूस होगी, मुंह आपका खुश्क होगा और पेशाब आपको बार बार आएगा। ये इसकी अलामत में से हैं, ठीक है। और इसका दूसरा ये है कि आपको पट्ठों में बहुत ज़्यादा खिंचाव हो सकता है, ठीक है। और इसकी और भी वजूहत हैं। मसलन आजकल नौजवानों में एक बीमारी बहुत ज़्यादा है कि लोग जो है रात के 3-3-4 बजे तक सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं, एक दूसरे से मैसेजिंग और गपशप लगाते रहते हैं। और मेडिकल साइंस ये कहती है कि 8 घंटे जो है ना आपको नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 8 घंटे अपनी नींद नहीं लेंगे तो आपके जो है ना वो सेहत के मसाइल पैदा होंगे। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि जो जिस मरीज़ को अब ब्लड शुगर का मर्ज़ हो गया, इंसुलिन उसके जिस्म में पैदा नहीं हो रही, तो वो लोग इतने परेशान होते हैं, घबराए हुए होते हैं। आपको नाज़रीन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वो ब्लड शुगर का मर्ज़ लाहक हो गया है, आपका लबलबा जो है ना कुदरती तौर पे जो इंसुलिन पैदा होती है वो पैदा करना बंद हो गया है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपनी ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल रखें, मेंटेन रखें, अपने डॉक्टर से आप रुजू करें, आप उसको रेगुलर विज़िट करें, डॉक्टर को महीने में एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें, ठीक है। वो डॉक्टर आपको गाइडेंस देगा कि आपने कैसे अपनी शुगर को कंट्रोल करना है, कौन सी आपने मेडिसिन लेनी है, जो भी मामलात है वो आप जो अब आप उसको समझ के चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। आप खेलें, आप क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, आप नॉर्मल अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक हमारे माशरे में एक बड़ा मसला चल रहा है कि अक्सर लोग कहते हैं जी वो मुझे अब जी शुगर हो गई है, तो ब्लड शुगर का मर्ज़ लाहक हो गया, तो मैंने जी जो इंसुलिन नहीं लगवानी, ये तो आखिरी स्टेज है।
اور یہ بڑا ہی مسکنسیپشن ہے ہمارے معاشرے میں. بہت زیادہ لوگ مطلب یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آخری سٹیج کی جو ہے نا چیز ہے انسولین. تو خدا کے بندو کہ آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ قدرتی طور پہ بھی ہمارے جو جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام سیٹ کیا ہے، اس میں انسولین ہمارے جسم میں پیدا ہوتی ہے. تو انسولین جب پیدا ہوتی ہے تو وہی جو ہے نا ہمارے جسم میں بلڈ شوگر کے لیول کو کنٹرول رکھتی ہے. تو وہی جو آپ مصنوعی طور پہ انسولین لیں گے تو اس سے بھی آپ ایسے ہی ہیلدی اور فٹ رہیں گے. اس میں مین سمجھنے کی بات کیا ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں. اس میں مین سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کا بلڈ شوگر کا لیول 200 سے اوپر نہیں جانا چاہیے، کسی ٹائم بھی نہیں اوپر جانا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کا بلڈ شوگر کا لیول 170 80 150 کے درمیان اگر رہے گا تو آپ بالکل صحت مند رہیں گے، تندرست رہیں گے، آپ اپنی زندگی بالکل بھرپور طریقے سے گزار سکتے ہیں. آپ کو کوئی بھی مسئلہ لاحق نہیں ہوگا، آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صرف آپ کو اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، خوراک ہے جو آپ نے خوراک ڈیلی روٹین میں لینی ہے وہ آپ اعتدال سے لیں، اپنے کنٹرول کے ساتھ چیزیں کھائیں. اور آپ ہر چیز کھا سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ نہیں کھا سکتے، ہر چیز کھا سکتے ہیں. بلکہ ایون کہ جو ہے نا آپ ایک وقت ضرورت آپ ہلکا پھلکا میٹھا بھی لے سکتے ہیں. اگر آپ نے اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کیا ہوگا تو آپ میٹھا بھی لے سکتے ہیں. یعنی اگر آپ نے وہ میٹھے کی مقدار ہی اتنی کم لی ہوتی ہے کہ کبھی کبھار اگر آپ لے بھی لیں گے تو آپ کا وہ کنٹرول رہے گا. فروٹس میں اب اگر آپ فروٹ کھانا چاہتے ہیں، 2 کیلے اگر آپ ایک دن میں کھا لیے تو بس وہ انف ہے. اگلے دن آپ 2 سیب، 1 سیب کھا لیں، اگلے دن اس کے بعد یعنی مکس اس طرح کر کے کنٹرول سے آپ اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب انسولین جو ہے نا وہ آخری سٹیج نہیں ہے. آپ کو انسولین لگائیں آپ اپنی ڈیلی روٹین میں، جو بھی آپ کو ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا ہے 10 یونٹ 20 یونٹ صبح شام ہے، یہ ایک ٹائم ہے، وہ آپ روٹین سے لیں اور آپ اپنی بالکل ہیلدی جو ہے نا وہ زندگی گزار سکتے ہیں. اور ایک میں آپ کو بات جو میرے تجربے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، میرے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ اگر آپ انسولین کنٹرول کر کے اپنی شوگر کو یعنی روٹین میں آپ اگر لیں گے، آپ کی زندگی 10 سال زیادہ ہوگی اس بندے کی نسبت جو اپنی شوگر کے لیول کو کنٹرول نہیں کرتا. اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کی زندگی 10 سال زیادہ آپ جئیں گے اس بندے سے، اور اچھی اور ہیلدی زندگی جئیں گے. اور یہی سب سے قیمتی معلومات ہے اور یہی سب سے پرہیز بہترین ہے. اور اسی کے اوپر چل کے آپ اپنی جو ہے نا شوگر سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. چھٹکارے سے مراد یہ ہے کہ اس کا پرماننٹ علاج کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اکثر مارکیٹ میں لوگ بیٹھے ہیں جی آپ ہمارے پاس آئیں، یہ کریں وہ کریں، آپ کی شوگر بالکل ختم ہو جائے گی. یہ سب جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں کوئی علاج اس کا ابھی نہیں آیا. اس کا حل یہی ہے کہ آپ انسولین ریگولر لیں اور اپنی زندگی کو ہیلدی جئیں. جیسے کہ وسیم اکرم آپ کے سامنے بہترین مثال ہے کہ وہ شوگر کے ہوتے ہوئے اس نے اپنی ساری زندگی کرکٹ کھیل کے گزاری اور ہیلدی اور تندرست ہے، اور الحمدللہ اس وقت بھی وہ ہیلدی ہے. اس کی ریزن کیا ہے کہ اس بندے نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اپنی شوگر کے لیول کو کنٹرول رکھتا ہے اور وہ ہیلدی اور صحت مند زندگی گزار رہا ہے. تو ناظرین، یہی آج کی معلومات تھی. مجھے اور اپنی دعاؤں میں آپ یاد رکھیں. اور افضل چودھری کی طرف سے، شروز ہیلتھ کیئر کی طرف سے، السلام علیکم.